हाय फ्रेंड्स, ମୁଁ କାଲି ବହୁତ ଟାୟାର୍ଡ଼ ହେଇଯାଇଥିଲି ତ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲି। ଶୋଇକି ଏବେ ଉଠୁଛି। ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି 11:30। 11:30 ହେଲାଣି। ମୁଁ ଉଠୁଛି 12ଟାରେ କମ୍ପାନୀ ଯିବି। ଆମର କିଛି ରୋଷେଇ ବି ହେଇନି, ଏବେ ବି ଶୋଇଛି ଦେଖ ସେମିତି। ସୋ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବି, ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇକି ମୋ ପାଖରେ କଥା ହେଉଛି। ବ୍ରସ୍ ଧରିଛି ଦେଖ, ମାନେ ବ୍ରସ୍ ଧରିକି ବ୍ରସ୍ ତ ସମସ୍ତେ ବାଥରୁମ୍ରେ କେମିତି, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ବାହାରେ କରେ, କାରଣ ଗାଁ ଛୁଆ ଗାଉଁଲି ବାହାରେ ରହିଲେ କ'ଣ ହେଲେ ବି ମୁଁ ବ୍ରସ୍ ବାହାରେ ଆସି କରେ। ଏଠି ବେବି ଦେଖ, ବେବି କ'ଣ କରୁଛି? ବେବି କ'ଣ କରୁଛ? ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛ? ଭଲ ଭଲ ଝାଡ଼ୁ ମାରୁଛ। ବେବି ଦେଖ କ'ଣ ଗଛ ଲଗେଇଥିଲେ, ବଡ଼ ହେଲାଣି ଦେଖ ସବୁ କେତେ କେତେ ବଡ଼ ହେଇ ଫୁଲ ଧରିଲାଣି ବି। ଫୁଲ ଧରିଛି ଦେଖ। ଆଜି ଦିନ ହେଲେ ଗଛରେ ଫଳ ହବ, ବେବି ଖାଇବ ତାକୁ ନା କ'ଣ କହୁଛ? କ'ଣ ଖାଇବୁ? ଟମାଟୋ ଖାଇବୁ? ଗଛରେ ଫୁଲ ହେଲାଣି, ଫୁଲ ଫଳ ହେଲେ ଖାଇବ। ସୋ ଚାଲ ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିକି ଗାଧୋଇ ସାରି ଆପଣଙ୍କ ସହ ଫ୍ରେଶ୍ ହେଇ କଥା ହେଉଛି। ଚାଲ ସେଥିପାଇଁ ୱେଟ୍। ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଲେଣି ତ ବେବି କେମିତି ଜଗି ଯାଆନ୍ତି ଦେଖ, ବିଲ ମାଛକୁ ଯାଉଛି। ହଁ ଯାଉଛି। ହଁ ତ ମୋର ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିଛି। ରୁମ୍ରୁ ବାହାରି ଆସିକି ମୁଁ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କ ୱେଟ୍ କରିଛି। ସେ ଆସିଲେ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯିବୁ। ସୋ ମୁଁ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛି ଦେଖ, ଏଇ ଜାଗାରେ। ଆଉ ଭାଇ ବି ଆସିଗଲେଣି, ତାଙ୍କୁ ଦେଖ ଦେଖ ସେ ଆସିଛନ୍ତି ଦେଖ କେମିତି। ଆ ଜଲ୍ଦି ଆସ, ଟାଇମ୍ ହେଲାଣି ପୁରା ଯିବା। ସେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ହିରୋଟା, ଅନୁଭବ ପୁରା। ସେ ତାଙ୍କ ଘର ଗୋଟେ କୁକୁର ଯାଉଛି ତ ସେ ବି ଆସିଗଲେଣି। ଏବେ ଚାଲ ଆମେ ଦୁଇ ଜଣ ମିଶିକି ଯିବା। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ମିଟ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ଏତେ କାହିଁ ଲେଟ୍ କଲ? ହାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଚାଲ ଆମେ କମ୍ପାନୀରେ ସୋ ଡାଇରେକ୍ଟ ଦେଖ ଆଉଟ୍। ହିରୋଟା ଯାଉଛି ଦେଖ। ଓ ତା ଗାଡ଼ିଟା ଦେଖୁଛ ନା? ହଉ ଚାଲ ଆମେ କମ୍ପାନୀରେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିକି କଥା ହେବା। ସୋ ମୁଁ କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି। ଅକ୍ଷୟ ଭାଇ ମୋ ପଛପଛେ ଚାଲିଛି। କମ୍ପାନୀ ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲିଣି, କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍ ପାଖ। ତ ସେପଟେ ମୋ ସୁପରଭାଇଜର, ମୋ ପିଲା ସବୁ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଆଗରେ। ତ ଏଇଟା ଆମ କମ୍ପାନୀ, ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପାନୀ ଗେଟ୍। ତ କମ୍ପାନୀରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗଲା। ଆମ କମ୍ପାନୀ ପଳେଇ ଆସିଲା। ମୋ ଭାଇକି ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। ସିକ୍ୟୁରିଟି ମୋବାଇଲ ଛାଡ଼ିବନି, ଯେହେତୁ ଏଇଠୁ ବନ୍ଦ କରୁଛୁ। ଖାଇବା ବେଳେ ଏଇଟା ମୋ ଖାଇବା, ମୁଁ ଖାଇବା ଆଣି ଖାଇଲିଣି ବି। ଖାଇସାରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ପଛରେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବି। ଗାଇଜ୍ ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ ହେଲା କେତେବେଳେ? 6ଟା ବାଜିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ବ୍ରେକ୍ ଟାଇମ୍ ମୋ ପାଟି ପୁରା ବସିଗଲାଣି। ଏବେ ଖାଇଦେବା କିଛି, ଖାଇଦେବେ। ଦେଖ କେମିତି ଭାତ, ଖାଲି ଭାତ। କ'ଣ ଖାଉଛ? भात डाली तरकारी। तुम क्या खा रहे हो? क्या खा रहे हो? राइस। तुम क्या खा रहे हो? फ्राइड राइस। फ्राइड राइस, ओके खा लो। इसको देख। ओके, हम खाने के बाद आपके साथ बात करेंगे, ठीक है? खाଇବା ସରିଗଲା। ହାତ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ ଭିତରକୁ ଯିବା। सेठी भीतर जाके क्या बोल रहे हो? सब ठीक ठाक? कहाँ को देखो? भाउजो को? हाँ, वो भाभी को देख रहा है रे। हाँ, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? भाभी को देख रहा है ना? नहीं है अक्षय, कैसे हो? बढ़िया। और ये मेरा सब दोस्त है। दोस्त नहीं, मेरा भाई के जैसा है, बड़े भाई हो। ये देखो
ये जब सबसे बड़ा हारामी है कंपनी के अंदर, ये सबसे बड़ा हारामी है, बड़ा हारामी रंजन। कौन कहू ना कौन कर ड्यूटी सर 9टा है, मैं रूम को जाऊँगी। तो बहुत टाइम हो लेट हो गलानी अक्षय सागर बुली बुली आली बुली टाइम है बेबी केमती रिएक्ट करेंगे जानी। तो जाऊँगी बेबी केमी देखिए कले केमती रिएक्ट कर कंपनी ओटी दौले ना मुझे कली सो ओटी कली बेबी केरे केरे हो बोली। तो चलो देखिए बेबी वेट कर देख देख जाते देख बिले को जगे चिकेन को सेमी से जगी मत कौन कर देख जगी मत कौन कर कौन कह समय फ्रेश है आसिली आम बेबी मो पकेट चेक करी कौन काढ़ी देख कौन कौन आनच मुझे सालेरी स्लिप देते तो से सालेरी स्लिपटा से देखो देखो प्लीज कौन देखो सालेरी स्लिप रे केते टका आई कहन कहीं 16,000 टका हेलो देखाना देखाना सब ने पैसा काटी देइछन्ते से सब नहीं जीवे देखाना रखी दे तमर ओटी पैसा काटी देइछन्ते गुट देइछन्ते के दिन काटछन्ते गोटे दिन काटी देइछन्ते ओटी पैसा काटी देइछन्ते। हां कंप्लेन करियो जे कंप्लेन करतला बेबी कहले माने कंप्लेन हबो बेबी जोटी कह सते आ काटी नांदे से तुम देखि ना। हां काटी देइछन्ते हाउ चलो सो खाए पे के सोइबा 13,241 मिच्छा कहूची आइची 16,241 कारण आम टिके राशन ना हमर एठी राशन अधिक खाइ जे अधिक पैसा हे जे बेबी दे ओटी कर दे जे कोन पैसा काटी दे जे 3,000 टका पाखे बेरे काटी दे जे चलो कुरकुरी खाइ गया कुरकुरी खाइ गया भात खाया टाइम रे के कुरकुरी खाया को भात खाया टाइम रे कुछ कुरकुरी खाया चालू हां जीवा जीवा सो है गाइस एडी मो वीडियो के एंड करछि पुणे देखाबो आउट न्यू फ्रेश ब्लॉग फ्रेश सो गुड नाइट टाटा बाय जय जगन्नाथ।